Very nice nga di. May dana si Kyo. Babantay sa MacArthur. So hot. Tuman mo si Kyo. Hi sir, man. Man. Sir, pwede ko magto? Pero, ano ka lang tigit, bawat sa sumagot. Dire, pwede maka-daog kan kuan? Dire. Nagtrabaho kayo na. Pwede lang gawas? Maligit, pwede mo. So guys, dire kita pwede makasulod, adila kita gawas. My God. Dire kita pwede makasulod. Kaya giniinayad niya. Kasi nga di guys. Oh. Diba? Jadi di pag picnic. If you want. Okay, dire kita makakasulad. Pero pwede kita makahiling. Siguro. Ano sir na hiling? Sir, pwede humiling? Hiling lang. Wawala sa mga kong. Pwede ka na humiling nasing sir. At man oh. Hiling man live. Ay na, kikita ba? Man guys. Kutob lang kita didirian na ha. Kayo, hi kuya. Adira kuya. Nagiinaya dira guys. Oh, kita ka? Gaya dira. Kutob lang kita didi guys. Di kita pwede sumulod. Ha? Paralit lang. Saan no? 20 October. Ay. October, okay na yun. Wow. Yun lang guys. Di kita pwede sumulod. Sayang. Pwede kita didi ada. Pwede didi sir? Didi tumama ka no? Tumano. Sige. Sugad lang ni kita. Sugad. Bawal kita sumulon. Man. Asyulahan guys ha. Bye bye.